Paix sur vous et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum wa marhaba bikum, Inch'Allah rakum kamel bkhair. Alors aujourd'hui, on va faire les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. راح نديروا أفعال المجموعة الثالثة تصريف أفعال المجموعة الثالثة في الحاضر. كنت درت في الفيديو السابق المجموعة الأولى أفعال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية les verbes du premier et du deuxième groupe au présent avec les exceptions يعني درتهم بالحالات الخاصة. فاصون نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. واليوم نكملوا مع المجموعة الثالثة. les verbes du troisième groupe sont un peu compliqués يعني أفعال المجموعة الثالثة شوية صعب علاش علاش ما عندهمش قاعدة باينة دونك لازم يتحفظوا. Alors sans plus tarder on va commencer mais avant et tout d'abord قبل ما نبداو أدعوكم إلى الاشتراك وتفعيل الجرس وخليوا لي تعليقاتكم وما تنساوش لايك aussi. Allez, on commence avec le verbe aller. Donc, je vais, V-A-I-S, tu vas, V-A-S, il, elle, on, va, V-A. Nous allons, A-2-L-O-N-S, vous allez, A-2-L-E-Z. Il ou elle au pluriel vont, V-O-N-T. Verbe suivant, pouvoir et vouloir. هاد les deux verbes, هاد الفعلين يتشابهوا عندهم تقريبا نفس التصريف. Donc, pouvoir معناتها نقدر كنقول je peux P-E-U-X, tu peux, P-E-U-X, il peut, P-E-U-T, nous pouvons, V-O-N-S, vous pouvez, V-E-Z, ils peuvent. Alors, تشوفوا هنايا ماشي pouve, O-U, كيما في l'infinitif. وإنما E-U, هذاك le O-U تبدل يولي E-U, donc on dit peuvent, V-E-N-T. Vouloir, يعني راني حايب, كي نقولوا je veux, معناتها راني حاب. Je veux, V-E-U-X, ça coûte la même conjugaison qui m'a pouvoir. Tu veux, V-E-U-X, il veut, V-E-U-T, nous voulons, L-O-N-S, vous voulez, L-E-Z, ils veulent, la même chose, mais chez O-U, il n'a E-U, donc veulent, L-E-N-T. في هاد لا فيديو اخترت لكم الافعال اللي مستعمله بزاف اللي نستعملوهم اللي تحقوها بزاف دونك نروحوا نشوفوا لو فيرب فير je fais F-A-I-S, tu fais F-A-I-S, il ou elle fait F-A-I-T, nous faisons F-A-I-S-O-N-S وكنت تشوفوا قلنا faisons ما كتبناش le E قدام ال F كتبنا A-I بصح يتنطق E donc faisons, vous faites A-I-T-E-S, il ou elle font F-O-N-T. نروح نشوفوا مجموعة واحدة أخرى تاع أفعال اللي عندهم تقريبا نفس التصريف يعني حطيتهم مع بعض اللي هما dire, lire, écrire نقرأ plutôt dire نقول lire نقرأ و écrire نكتب. Très bien, donc je dis S, tu dis S, il ou elle dit T, هذه la terminaison. Nous disons O-N-S, vous dites T-E-S à la fin, ils disent E-N-T. Lire, la même terminaison, je lis S, tu lis S, il lit T, nous lisons O-N-S, vous lisez E-Z, ils lisent E-N-T. Le verbe écrire, j'écris S, tu écris S, il ou elle écrit T, nous écrivons, هنايا كاين le V راهو زيادة V-O-N-S, nous écrivons, vous écrivez V-E-Z, ils écrivent V-E-N-T. يوجد أيضا الأفعال dormir, partir et sortir هادو تاني عندهم نفس التصريف دونك راكو تشوفوا هاد لي 3 فيرب يخلصوا ب IR à la fin l'infinitif بصح هادوما ماشي من المجموعة الثانية ce sont pas des verbes du deuxième groupe ce sont des verbes du troisième groupe donc je dors S, tu dors S, il dort T, nous dormons ONS, vous dormez EZ, ils dorment ENT. Dormir ça veut dire نرقد. Partir, donc je pars maintenant, je pars S, tu pars S, il ou elle part T, nous partons ONS, vous partez EZ, ils partent ENT. Sortir معناها أخرج, donc je sors S, tu sors S, il ou elle sort T, nous sortons ONS, vous sortez EZ, il ou elle sortent ENT. أما الآن عندنا le verbe venir. Alors le verbe venir يولي je viens آتي معناتها آتي نجي je viens S, tu viens S, il ou elle ou on vient T, nous venons ONS, vous venez EZ, il ou elle viennent avec deux N كنتشوفوا ال N ولا تنين N double N
ENT. Le verbe venir qui m'a le verbe tenir. ما درت حطيتوش le verbe tenir parce que c'est la même conjugaison. نحو برك le v تحطو في بلاصتو t. معناتها نقولو je tiens. Je tiens s, tu tiens s, il ou elle tient t. Nous tenons ONS, vous tenez EZ, il ou elle tiennent avec deux N, ENT. Tenir ça veut dire أمسك. الآن لحقت لواحد القاعدة لازم نمدها لكم ضرورية ولازم تعلموها في تصريف الأفعال المجموعة الثالثة اللي هي الأفعال اللي تخلص بالدغ على فان اللي فيهم دي ار او. هادو ما عندهم قاعدة تطبق عليهم دونك كما راكم تشوفوا عندنا أمثلة attendre, confondre, répondre, perdre, tordre. هادو ما راهم يخلصوا بدي ار او على فان. كي تشوفوا الفعل يخلص بدي ار او على فان كيفاش راح نتصرفوه؟ هذاك الدي ار او تنحيوه وديروا فيه بلاصتو دي اس دي او ان اس او زد او ان تي. نروحوا نشوفوا المثال. ناخذوا لو فيرب اتوندر نقولوا j'attends دي اس tu attends دي اس il ou elle ou on attend des nous attendons donc des ONS vous attendez des EZ il ou elle au pluriel attendent des ENT. وهذه القاعدة تنطبق على هذه الأفعال اللي يخلصوا بالدي او ار على فان. ولكن حذاري كاين واحد حاجة صغيرة واحد الملاحظة نديرها لكم. ماشي كل الأفعال كلها اللي تخلص بالدي ار او. كاين الفعل prendre وعائلته apprendre كيما apprendre surprendre هادو مع عائلة لو فيرب prendre ما تطبقش عليهم القاعدة تاع دي ار او. مع نو فو إلو أل au pluriel مع الثلاثة الأخرانيين تاع الجمع ما تطبقش عليهم القاعدة. معناتها مع جو تو إلو أل يديو دي اس دي نورمال عادي ولكن مع نو فو إلو أل au pluriel هذاك لو دي يتنحى. Donc نشوفوا le verbe prendre. Donc je prends des S, tu prends des S, il ou elle ou on prend des. Nous prenons. ما نقولوش nous prendons. هذاك le D نحيوه. Nous prenons ONS, vous prenez EZ, il ou elle au pluriel prennent avec deux N ENT. نزيد نروح نشوفوا قاعدة واحدة أخرى تاع الأفعال اللي يخلصوا بأندغ كيما peindre, craindre, feindre, plaindre, atteindre, rejoindre. هادو كتشوفوا كاع يخلصوا باندغ على فان. هادو عندهم قاعده كيف اللي هي اس اس تي ومع نو فو اي إلو بلوريال ضمائر تاع الجمع ياخدو جي ان ويتقرا ني. دوك نعطي لكم مثال. ناخدو لو فيرب craindre نقولوا je crains اس tu crains اس il ou elle ou on craint تي. nous craignons راكم تشوفوا قدام الاي كاين جي ان نحطوا جي ان ويتقرا ني. nous craignons ONS vous craignez EZ il ou elle craignent ENT. معناتها هاد لي فيرب دائما يدخل معاهم نيون نيي و نيو. Donc voilà, c'était les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif en détail. يعني حطيت لكم التفاصيل. إن شاء الله هتكون عجبتكم وإن شاء الله فهمتوا وتستفادوا منها. Alors je vous dis à la prochaine vidéo إن شاء الله. Donc restez positifs, vous êtes les meilleurs et à la prochaine.